Oui, mais il y a eu que notre virus qui n'accompagne le téléphone. May ano. Play natin. May pato. May pato. Pulutan o adobo? Gata? Adobo sa gata. Yan yung inuhuli nila. Yan yung ano. Itilis na daw yan. Yung pato na yan. Hindi naman yan itik eh. Parang pato na sinaura daw nila. Yan yung kinatay ng Pinoy. Sisi. May karpa yata yun. Malalaman mo naman dito kasi Galing isla. dito tayo tabay-tabay.